फाटली म्हाका दिसता 2.5-3 वर्सां जाली आमी सांगता की गोंय हे मिर्जापूर जाला म्हणून. आनी हाका सर्वस्वी डॉक्टर प्रमोद सावंत चीफ मिनिस्टर जो ऑल्सो होम मिनिस्टर आसा तो रिस्पॉन्सिबल आसा. कारण लॉ अँड ऑर्डर जी आसा ती खंय ना खंय तरी कंप्लिटली फेल जाल्या. गोवा पुलीस आज बाउन्सर्स जाल्या, गोवा पुलीस आज गुंडा जाल्या आणि गोवा पुलिसांची दादागिरी इतली वाडल्या. पर्टिक्युलरली ऑफ ऑल द न्यूली अपॉइंटेड PSI जे BJP अपॉइंट केल्ले आसा, जे 30-40 लाख घेवन जे PSI अपॉइंट केले नवे, ते आज एक्सटॉर्शन एजंट जाले, ते आज गुंडा जाल्यात, गुंडाज इन युनिफॉर्म जाल्यात. आणि ताजो जो प्रत्यय आसा, ताजे जे एग्जाम्पल आसा ते म्हणजे आज आमी ज्या भुरग्याक मेळपाक गेल्ले एडवर्क परेरा नावेलीचो भुरगो, ताजी आवय ताजी मावशी सगळी थंय वयर आसा. आज तो नुसता आपल्या लायफा कडेन पळोवन आयलो. हांव आतां ताका आमी आतां पळोवन आयल्या. हिज कंडिशन इज स्टील क्रिटिकल. He may be permanently disabled. He may not be in a position to ever become normal human again. आणि ताका पुलीस स्टेशनान व्हरून मारलो. The names, it has happened right in front of his family. ताजे जे फियोन्से आसा ताजे समोर पयलीं ताका मारलो. ताका मागीर तांणी पुलीस स्टेशनान व्हेलो, पांयांक बेडी घालून मारलो. ताजी आवय ते मावशी आशिल्ली तांच्या फुड्यान मारलो. आणि आज साऊथ गोवा SP सांगता की तो पडून तकली फुटल्या म्हणून. म्हणजे हाव फॉल्सिफायड गोवा पुलीस कॅन फॉल्सिफाय जे एविडन्स आसा पळय ते तातूंतल्यान दिसून येता. चीफ मिनिस्टराचो हाजेर कांय स्टेटमेंट ना. PSIक सस्पेंड केला म्हणटा इंटरनल इन्क्वायरी करून. 8 दिसां पयलीं हे जाल्लो इन्सिडंट. वाय अटेम्प्ट टू मर्डर हेज नॉट बीन रजिस्टर्ड अगेन्स्ट दॅट PSI? इज ही इम्यून अगेन्स्ट लॉ? आज एका मनशाक, एका सामान्य मनशाक मे बी ही मायट हॅव कमिटेड सम ऑफेन्स. दॅट ऑल्सो इज डाउटफुल. त्या तरेन ताका ताच्या शॉपार तकली थंय पयलीं पडिल्ली, मागीर ताका व्हरून ताणें पुलीस स्टेशनार पाडलो. देर इज नेम ऑफ वन मिंगेल हू हॅज कम अप, देर इज वन PSI निलेश हू हॅज कम अप, अँड देर आर अदर्स. हे तांच्या आवयच्या फुड्यान हें घडटा, एल्डरली लेडीच्या ताच्या फियांसीच्या फुड्यान घडटा. आनी पुलीस सांगता की आमी फक्त सस्पेंड केलो म्हणटा. कोण तुमी? आर यू इम्यून अगेन्स्ट BNS इज नॉट एप्लिकेबल टू यू? BNSS इज नॉट एप्लिकेबल टू यू? Offense should have been registered of attempt to murder because that person is right now fighting for life. His skull is cut open from here to here. मुझे फोटो आसा त्या भुरग्यान आमकां फॅमिलीन शेअर केल्या. आज थंय तो he is not responding. He is just being treated to see if he can recover. आज ही परिस्थिती आसतना पुलीस म्हणटा की काय नाही म्हणून. आणि दॅट टिकाम सिंग whoever that SP useless fellows, तुम्ही स्टेटमेंट करता की तो पडलो म्हणून. What is the evidence have you collected? Have you registered an offense to collect that evidence and make such a statement? How can you make such a statement? कायदो तुका लागना. Law is not applicable to you. Have you registered an offense and collected evidence to make such a statement? That means you are trying to make a case that तो आपल्या आपण पडलो म्हणून थंय बेडयो त्याच्या पांयांक घालून आशिल्ल्यो. What is the CCTV evidence that is available to you? Have you analyzed it? Internal departmental inquiry तुम्ही केली. What is internal departmental inquiry? Is it not a crime that PSI and the others have committed? Are you trying to shield the officers who have done this crime against that person? आणि ती फॅमिली एक गोंयचो भुरगो तो जो आज मृत्यू कडेन झुंज दिता. वी डोंट नो वॉट विल बी हिज सिच्युएशन. द फॅमिली इज प्रेइंग. डॉक्टर्स आर डुईंग देअर बेस्ट टू सेव हिम. आणि तुम्ही हांगा येवन तांकां स्टेटमेंट करूंक लायता तो पडलो म्हणून. दे ट्राय टू टेक द स्टेटमेंट फ्रॉम देम. आय हॅव टोल्ड देम दॅट आय विल बी देअर एज अ लॉयर विथ देम अँड वील हेल्प देम वॉट एवर इन द लिगल सर्कमस्टन्सीस कितें हेल्प जाय जाल्यार तो आमी दितलो म्हणून. पण हे कितें चल्लां गोंयान? गोवा पुलीस ह्या थराक पावल्या आणि 8 दीस लिपोवन दवरता पुलीस ही गजाल. जो पर्यंत काल भायर सरना ही गजाल 8 दीस लिपोवन दवरली तांणी. Why no offense has been registered 7 days back? FIR should have been registered 7 days back when incident has happened on 21st. पण अजून पर्यंत करूना. आणि त्या फॅमिलीक येवन हांगा ते प्रेशरायज करता स्टेटमेंट दिया म्हणून की तो पडलो म्हणून. They have refused to give that statement. Now they are under legal advice of me. I am going to officially represent them as a lawyer. Forget Aam Aadmi Party president or politician. As a lawyer, I have offered them. I will be officially representing them for henceforth, and we will see to it that justice is brought to that family and to that young boy who is battling for life. Chief Minister आणि भारतीय जनता पार्टीची आज दादागिरी आम्ही सोंसचे ना. हे मिर्जापूर जे चलना गोंयान थंय शूटआउट जाता, थंय स्टेटमेंट आसा आमच्या हायकोर्टान, थंय सँड मायनिंग जायना म्हणून, आणि थंय शूटआउट जाता. Now there is illegal stone quarrying which is happening in Mahe. There also
issues have come up and कोण करता सगळे MLA आणि मुख्यमंत्र्याची कनेक्टेड लोक आसा हे मायनिंगेन या इलिगल मायनिंगेन आसा. आज खंयच्या डिपार्टमेंटान खंयच्या कायद्या प्रमाणे पोलिसांक रायट दिला की असो मारपाक. तो साऊथ गोवाचो कोण तो SP आसा कोण तरी आयज तेजो स्टेटमेंट मारला तेणी म्हाका फकाणा केल्ले अशें दिसता. कोण तरी उब्यांनी पडोन ताका मिसबॅलन्स जालो आनी पडलो आनी तकलेक हांगा लागलो म्हणून. म्हणजे त्या SP विचारपा आसा तो पांयाचेर उबो आसता काय तकलेन उबो आशिल्लो काय म्हणून. मिसबॅलन्स जावपाक तकलेक मार लागपाक हांगा तो बी जाल्यार कितें केलें कितें तेणें. जाल्यार मिसबॅलन्स आसा जाल्यार तूं इन्क्वायरी करून हो स्टेटमेंट मारला. सो क्लियर कट SPन स्टडी करनासतना स्टेटमेंट मारता जाल्यार कसलो SP तूं. आनी म्हाका एक सांग अशें हें केन्ना घडटा जेन्ना क्रेडिबिलिटीचेर पुलीस सिलेक्शन जायना. जेन्ना ह्या आमदाराचे 5 पोलीस त्या आमदाराचे 5 पोलीस त्या मिनिस्टराचे 5 पोलीस जेन्ना जाता तेन्ना तेंच्या आंगार एक सिंगम पावर येता. तांकां दिसता कितें आपल्या फाटल्यान एक गॉडफादर आसा तो गॉडफादर आपल्यान कितेंय केल्यार साल्वार करून घेतलो. सो हेज्या फाटल्यान कोण गॉडफादर आसा तो खबर काडपा जाय. सो हांव कितें म्हणटा हो खर निशेध कित्याक काय म्हणल्यार फाल्यां तो पॅरलायज जालो फाल्यां तो हॉस्पिटल हातुणार पडलो फाल्यां तेजी फॅमिली फ्युचर तेजी जी फियोन्सी आसा तेंची मॅरीड लायफ कशी आसतली हे सगळे कडेन इफेक्ट जातले. म्हणल्यार कोण तरी उलयतना सांगला कोण मिंगल म्हणून खंय तो आवयच्या आनी बापायच्या वयल्यान गाळी मारता. अरे पोलीस काय तुमी हजाम रे. कित्याक काय म्हणल्यार थंय दारान वचून ताका तूं आवयच्या वयल्यान गाळी मारता. तूं पोलीस जावपाच्या वाट्याचो पयलो तूं एक मनीस एक दादलो मनीस दादल्या मनशाक दुसऱ्या दादल्या मनशाचो समज सेल्फ रिस्पेक्ट कळना आवयक गाळी मारता बायलेक गाळी मारता जाल्यार तूं कसलो पोलीस. एक असले फालतू पोलिसां खातीर सगळे पोलीस डिपार्टमेंटाचें नांव पाड जाता. आनी असले अनशिकून अनस्टडी करनासतना तो स्टेटमेंट मारता बॅलन्स मिस जालो कितें बायक ती फोणकुलान पडोन लोकांची असली परिस्थिती जायना बाबड्याची अशी परिस्थिती जाल्यार उबी रावन पांयां हतकडी घातला खंय धांवतलो म्हणून. खंय ना खंय तरी SPन जो स्टेटमेंट केला he has to withdraw the statement without investigation, without witnesses statement. SP could not have made this statement. DGP has to intervene. This inquiry has to be handed over from that particular thing to crime branch, so that crime branch can independently make inquiry into this murderous assault and immediately attempt to murder case register zapak jay against all the officials who are involved. They know them, they have seen them, they have named them. The Voice.